हम रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद FM 93 के स्टूडियो से बोल रहे हैं। सामईन, रात के 9:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रोग्राम खालिस्तान धरती पर। मेज़बान हैं खालिद महमूद और प्रोड्यूसर हैं शमीम अख्तर। अस्सलामुअलैकुम। इस प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेज़बान खालिद महमूद और ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करती हैं प्रोग्राम की प्रोड्यूसर शमीम खान। हमारे ड्यूटी रूम का नंबर है 92201419 92201419 और हमारे ड्यूटी ऑफिसर हैं शौकत जावेद। आज के प्रोग्राम में रात के इस पहर में इस प्रोग्राम में हमारे इंजीनियर साथी हैं मोहम्मद सुहेल। कहिए जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हैं, खुश हैं, राज़ी हैं? भाई सबसे पहले तो आपको ईद उल अज़हा की जो चांद रात है वो आपको बहुत 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 मुबारक हो। आज 9 ज़िलहज है और आज की रात भी चांद रात है ईद उल अज़हा की। और ख़वातीन, ईद छोटी हो या बड़ी हो, उन्होंने आखिरी रात में बाज़ारों में रश डालना होता है। हालांकि कहते यही हैं कि ईद उल फ़ितर जो है उस पर बच्चों को पैसे भी दिए जाते हैं, ख़वातीन को भी दिए जाते हैं और सूट भी लेने होते हैं, नई चीज़ें भी लेनी होती हैं। लेकिन जो बकरा ईद होती है, ईद उल अज़हा होती है, उसमें ना तो बच्चों को पैसे दिए जाते हैं और ना ही नए सूट सिलवाने के लिए कोई ज़रूरत होती है, बल्कि कुर्बानी की ज़रूरत होती है, जो कुर्बानी हमने लेनी होती है। लेकिन आप बाज़ारों में जाके देख लें, इस वक्त भी आपको तिल धरना जो होता है ना, तिल गिराना, उसकी जगह नहीं मिलेगी आपको। ख़वातीन जाती हैं, उन्होंने पैसे या तो जमा करके रखे होते हैं या फिर मर्द हजरात जो हैं उनको ये सब करना पड़ता है। आप सब कैसे? ठीक हैं, खुश हैं, राज़ी हैं? और आज की चांद रात जो है, क्या सोचा है आपने, कैसे कैसे गुजारनी है? आज कुर्बानी का जानवर लेने जाना है या फिर ले आए हैं? आप हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के प्रोग्राम की पहली पेशकश आप सबके लिए। लीजिए, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज और के दिन के हवाले से उन्होंने ये कह दिया है कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। और इस दिन में बड़ी खुशी होती है। बहुत अरसे के बाद अभी मेरे साथी शौकत जावेद साहब यहाँ बैठे हैं, तो इन्होंने एक शेर सुनाया। उसमें कुछ इस तरह से था कि एक साहब जो है वो कह रहे हैं कि आज की रात चाँद को देखना नहीं। किसी को भी इनकार कर दिया, मना कर दिया सबको, चाँद को देखना नहीं सिवाय मेरे सिवा। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो चाँद की बात कर रहा है ना, ये इसके अपने दिल के अंदर होगा। कोई सिनफ़ नाजुक होगी जिसको वो चाँद कहता है, और ईद के ईद उसने उससे बात करनी होती है, या उसने फिर मिलने आना होता है, या फिर वक्त ही मिलता है ईद से। तो जनाब, ईद के मौके पे बड़ा खूबसूरत त्यौहार है। इसमें कुर्बानी होती है। लोगों को जो साल भर ये महंगा गोश्त जो है इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो इस दिन का इंतज़ार होता है। बहुत से प्रोग्राम्स बनते हैं कि ईद उल अज़हा पे हमने बारबेक्यू भी करनी है। जो जो दिल में हसरत होती है, जो ख्वाहिश होती है, उसको वो पूरा करना चाहते हैं। तो जिन्होंने कुर्बानी देनी है, अपने आसपास रहने वाले इन लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर हम
اپنے ہمسایوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے قریبی عزیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو جو قربانی ہم دے رہے ہیں، ویسے تو کبھی بھی کنفرم نہیں ہوتا کہ جو قربانی ہم دیتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری اپنی سوچ پہ۔ جیسی ہماری سوچ ہوگی ویسا ہی عمل ہوگا۔ انما اعمال بالنیات، نیت جیسی کریں گے عمل بھی ویسا ہوگا۔ تو اگر نیت اچھی ہو اور یہ سوچ کے ہم کوئی کام کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جائے اور ہم سرخرو ہو جائیں تو پھر ضرور ہوتا ہے۔ اور اگر سوچ یہ ہو کہ ہم نے بچا کے گوشت رکھنا ہے، اس کو سارا سال کھانا ہے، 100 پروگرامز بنائے ہوئے ہوتے ہیں جو اس تہوار کے مطابق بھی نہیں ہوتے، تو پھر یہ خواہش کیوں رکھتے ہیں؟ اپنے چہرے سے جو ظاہر ہے چھپائیں کیسے؟ اپنے چہرے سے جو ظاہر ہے چھپائیں کیسے؟ تیری مرضی کے مطابق نظر آئیں کیسے؟ گھر سجانے کا تصور تو بہت بعد کا ہے، گھر سجانے کا تصور تو بہت بعد کا ہے، پہلے یہ طے ہو کہ اس گھر کو بچائیں کیسے؟ لاکھ تلواریں بڑھی آتی ہیں گردن کی طرف، سر جھکانا نہیں آتا تو جھکائیں کیسے؟ کہہ کہا آنکھ کا برتاؤ بدل دیتا ہے، کہہ کہا آنکھ کا برتاؤ بدل دیتا ہے، ہنسنے والے تجھے آنسو نظر آئیں کیسے؟ جی، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے انجینئر ساتھی جو ہے ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید گفتگو جو ہے وہ اس سے آگے بھی ہو، تو کبھی جی کرتا ہے کہ لمبی گفتگو کریں اور کبھی جی کرتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی گفتگو کرتے جائیں اور آپ کو اچھے اچھے نغمے جو ہیں وہ سناتے جائیں۔ ایک بات میں آپ سے کہوں گا، زندگی میں چلے مان لیں کہ آپ اتنے لوگوں کو، سارے محلے کو، سارے علاقے کو آپ وہ خدمت نہیں دے سکتے جو آپ دینا چاہتے ہیں، تو یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنی زندگی میں کسی ایک کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ نے ہی ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے اور آپ نے ہی ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے سارے جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، تو ان کو اپنے گھر والوں کے علاوہ یہ تو کریں ہی کریں، کسی ایک کو جو اس لائق ہے، جو قابل ہے، جس کا کوئی اس کے فیوچر کو اچھا بنانے والا نہیں ہے، اس کو پڑھانے والا نہیں ہے، اس کی اچھی تربیت کرنے والا نہیں ہے، اس کی ذمہ داری آپ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ میری زندگی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں نے اس بچے کو اچھا فیوچر دینا ہے، اچھی تعلیم دلوانی ہے اور اس کی اچھی زندگی بنانی ہے، اور اسے اپنی زندگی میں جتنی اچھی باتیں ہیں، جتنے اچھے کام ہیں، وہ سارے میں نے بتانے ہیں، تو وہ ضرور کیجیے۔ اس سے ہم دنیا میں بھی اپنی زندگی کا جو ایک مقصد ہوتا ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں اور اپنی آخرت جو ہے اس میں بھی سرخرو ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس انسان سے خوش ہوتا ہے جو اس کی مخلوق کا خیال رکھتا ہے۔ جس کے پاس جو ہمت نہیں ہے
اگر آپ اس کی ہمت بن جاتے ہیں تو اس دنیا میں آنے کا جو مقصد وہ لے کے آتا ہے وہ پورا کرتا ہے، اور جب تک وہ رہتا ہے وہ آپ کی اس بات کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ عید کا دن بھی کتنا پیارا ہوتا ہے۔ صبح صبح اٹھتے ہیں، نہاتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، نماز فجر پڑھتے ہیں، اور پھر عید کے لیے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھتے ہیں اور عید الاضحیٰ پہ پھر قربانی کا جو فرض ہے، جو سنت ابراہیمی ہے، وہ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارا دھیان ہوتا ہے کہ ہم نے اس گوشت کو، قربانی کے اس گوشت کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ بہت سارے جو عزیز ہوتے ہیں، ریلیٹیو ہوتے ہیں، وہ بہت بہت دور سے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ کچھ تو ابراڈ میں ہوتے ہیں جو دیار غیر سے عید کے موقع پر آتے ہیں، اور جو اسی ملک کے اندر رہتے ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ تک جائیں، اپنے بہن بھائیوں تک جائیں، ان کے پاس جا کے اس عید کو منائیں، اپنے بچوں کے ساتھ عید کو منائیں۔ دنیا میں سب سے پیارے تو اپنے بچے ہی ہوتے ہیں نا۔ وہ آپ کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کے دل سے کبھی ان کے لیے، ماں باپ کے دل نہیں بلکہ زبان سے بھی، دل سے تو کبھی ہوتا ہی نہیں، زبان سے بھی ان کے لیے کبھی ایسے لفظ نہیں نکلتے کہ جس میں ان کا نقصان ہو، کبھی بد دعا نہیں دیتے۔ بڑا پیار ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، اور عید کے موقع پہ سبھی ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ آپ بھی عید کے موقع پہ ایسا ضرور کیا کیجیے۔ جن کے پاس اب نہیں جا سکتے، اب تو ایک ذریعہ ہے ٹیلی فون کا، اس پہ آپ انہیں عید کی مبارکباد بھی دیجیے، ان کے گھر والوں کا حال چال بھی پوچھیے، اور ملتے جلتے رہنے سے، رابطے میں رہنے سے پیار بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، چاہت بڑھتی ہے، احساس بڑھتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے کام بھی آتے ہیں۔ اور اگر آپ جا سکتے ہیں تو پھر جا کے ان سے ملیے، چند لمحے بیٹھیے، ان سے باتیں کیجیے، گھر کا حال احوال پوچھیے، جو ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، کوئی مدد کر سکتے ہیں یا گوشت دینے بھی جا سکتے ہیں تو وہ بھی دیجیے۔ یہ کام ہم کریں گے تو اس سے اپنا دل بھی خوش ہوگا، دوسروں کا دل بھی خوش ہوگا، اور یہ موقع بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جتنے کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی غم ہوتا ہے، کوئی غصہ ہوتا ہے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ گلہ ہوتا ہے، اس دن کو بھلا دیا کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ نہیں آیا تو میں نے بھی نہیں جانا۔ آپ پہل کریں نا، آپ کے حصے میں ثواب زیادہ آئے گا۔ جو منانے کے لیے جاتا ہے، جو سب سے پہلے سلام کرتا ہے، ثواب اس کے حصے میں زیادہ آتا ہے۔ تو یہ آپ خود کمائیے۔ عید کے موقع پہ اپنے سارے گلے دور کر دیجیے، ساری لڑائیاں جھگڑے سب ختم کر دیجیے، اور ایک دوسرے کے گلے لگ کے مل لیجیے۔ یہ دن خوشیوں کا ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کیا کیجیے۔ گلے شکوے بڑے ہوتے ہیں یار، آپس میں بڑے گلے شکوے ہوتے ہیں جن کو ہم اکثر بھلا نہیں پاتے، بھلانا چاہتے بھی نہیں، اور ہمارے آس پاس، ہمارے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم بھلانا چاہیں بھی تو بھلانے نہیں دیتے۔ جب ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں دل سے، تو وہ جو کان میں آ کے ایک پھونک مار دیتا ہے نا، وہ پھر سے ہمیں اس سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ جو ہم سے بہت پیار کرتا ہے نا، بڑی محبت کرتا ہے، جس کو ہمارا بڑا احساس ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو تحفے تحائف بھی دے۔ یار دیکھو تو صحیح اس کے حالات کیسے ہیں، وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو
कोई मदद करके या आपको गिफ्ट दे के खुश करे तो मत सोचिए। आप ये देखिए कि उसका खलूस आपके साथ कितना है। पैसे से हर चीज़ नहीं मिलती। कभी कभी बहुत दौलत वाले जो है ना, वो भी दुनिया में अकेले रह रहे होते हैं। जब उन्हें अपनों को साथ रखना होता है, अपनों के करीब रहना होता है, तब वो दौलत के नशे में होता है और उसको कुछ याद नहीं होता। और जब वो वक्त गुजर जाता है तो फिर उसको वही अपने बहुत याद आते हैं। लेकिन अब वो भी आपके बगैर जीना सीख चुके होते हैं और वो जी लेते हैं। तो कभी ऐसा मत कीजिए कि लोग जो आपके बिना जी नहीं सकते, जो आपके बिना जीना चाहते नहीं, वो आपके बगैर जीना सीखें। और जब इस मकाम पे चले जाएं ना, तो जो आपसे मिलने के लिए आपकी मिन्नत करते हैं, जो आपसे मिलने के लिए आपके पीछे भागे फिरते हैं और जो आपको बहुत मिस करते हैं, फिर आप उनके पीछे होंगे। वो अगर बहुत अच्छे होंगे तो FM 93 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद के स्टूडियो से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। आर्तान है दीपक। इस प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेज़बान खालिद महमूद। ये प्रोग्राम आपके लिए पेश करती हैं प्रोग्राम की प्रोड्यूसर शमीम खान। ड्यूटी में हमारे ड्यूटी ऑफिसर हैं शौकत जावेद और इस वक्त हमारे इंजीनियर साथी हैं मोहम्मद सोहेल। इंसान किसी न किसी के लिए सहूलत पैदा करता रहे, जहाँ तक हो सके किसी के काम आए। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ार में जाते हुए, बाज़ार से आते हुए, अपने काम पे जाते हुए, अपने काम पे आते हुए, रास्ते में आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत बूढ़े होते हैं। उनकी वो ज़िंदगी, जिस ज़िंदगी में वो दाखिल हो चुके होते हैं, उस ज़िंदगी में वो काम करने के काबिल नहीं होते। मतलब उनकी आराम का वक्त होता है। जो उन्होंने ज़िंदगी में सीखा है उसको दूसरों में मुंतकिल करने का वक्त होता है और वो काम कर रहे होते हैं। वजह कोई ना कोई मजबूरी होगी ना। जिस औलाद के लिए उन्होंने सब कुछ किया, उनको बड़े मकाम तक पहुंचाया, हो सकता है वो उनका साथ ना दे रही हो, या वो उनको छोड़ के चले गए हों, या फिर उनके हालात ही ऐसे हो गए हों कि वो इस उम्र में अब कोई ना कोई काम जो है वो छोटा मोटा जैसा भी करते हैं, वो कोई छोटी सी रेडी लगा के खड़े हैं, कहीं पे कोई पट्टी रख के, कुछ चीज़ रख के बैठे हैं और वो सेल कर रहे हैं, तो उनकी मदद किया कीजिए। और अगर हमें जो चीज़ वो सेल कर रहे हैं, जो चीज़ उनके पास है, जिसको वो फ़रोख्त कर रहे हैं, अगर हमें ज़रूरत उसकी नहीं भी है तो भी ख़रीद लें। आप भी नहीं ख़रीदेंगे, आप कहेंगे कि और को ख़रीद लेगा, वो कहेगा कि और ख़रीद लेगा, तो शाम को उनके घर में चूल्हा भी नहीं चलेगा, रोटी भी नहीं पकेगी। तो फिर इसलिए हम जिस तरह से भी, जितनी भी किसी की हेल्प कर सकते हैं, जिस लिहाज से कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 रुपये हैं, 1 रुपया है, तो जितने हैं उनको ऐसे ना कहें कि ये आप वो बेगर्स की तरह ले लें, ऐसे ना कहें। बल्कि जो वो सेल कर रहे हैं, जो वो फ़रोख्त कर रहे हैं, जो चीज़ वो दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, वो ख़रीदें। ना भी ज़रूरत हो तो किसी न किसी को तो होती है ना, उसको फ्री में दे दें। ये ऐसे काम होते हैं जो हमारे दिल को, हमारे ज़मीर को मुतमईन करते हैं। हम अपनी एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारते हैं। ये जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, हमसे हमारी अगली जनरेशन होती है, ये हमारी मिसालें दिया करती है कि मेरे बाप ने ये किया था, मेरे दादा ने ये किया था, मेरे ख़ानदान में फ़लाँ शख्स ने दूसरों के साथ इस तरह से किया था। अगर बुरा करेंगे तो बुरा कहेंगे, और अगर इस तरह से अच्छा करेंगे तो वो हमारे जाने के बाद भी हमारी तारीफ़ करेंगे, हमारे लिए अच्छा सोचेंगे, और हम ना होंगे फिर भी वो हमारे लिए दुआ करेंगे। एक बात मैं आपसे कहूँ, ये ऑनर कहूँ, चलिए आपसे भी कर लेता हूँ, ऑनर फिर से कर दूँगा। ईद उल अज़हा के मौके पर
जब कुर्बानी दी जाती है। जब हम दूसरी कौमों की बात करते हैं ना, बाहर के मुल्कों की बात करते हैं, वहाँ भी मुसलमान रहते हैं, कुर्बानी वहाँ भी मुसलमान देते हैं। कल सऊदी अरब के जितने भी खलीजी ममालिक हैं, यूरोप, अमेरिका, ये दूसरे जितने भी मुल्क इस खत्ते से दूर हैं, वहाँ पे यूरोप जो है पूरा, मैंने देखा होगा कि वहाँ सब लोग जो हैं वो ईद मनाते हैं सऊदी अरब के साथ। तो कल हज हो रहा था और आज उनका ईद का दिन है। तो मेरी तरफ से पाकिस्तान से बाहर रहने वाले, यूरोप में रहने वाले, अमेरिका में रहने वाले, कनाडा में रहने वाले, दुनिया के किसी भी खित्ते में जहाँ रहते हैं, तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। इसी तरह से जिस तरह से आप अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, यहाँ के रहने वालों की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप इससे ज़्यादा करें। और साथ में ये दुआ भी करते रहा कीजिए। मैं अपने उन लोगों से ये कह रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, कि पाकिस्तान के लिए भी दुआ किया कीजिए। जहाँ आप पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, वहाँ पाकिस्तान के लिए दुआ भी किया कीजिए कि पाकिस्तान की आवाम जो है, हम सब जो है, हमारी सोच अच्छी हो जाए। कहा तो यही जाता है ना कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान। राइट सर, बिल्कुल ठीक, माशाअल्लाह, बिल्कुल, राइट।